प्रभु जीशुख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपण आंतरिक अभिनंदन सहित स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने दिन प्रतिदिन आम कार्यक्रम जड़ित होती धन्यवाद जनाए। आपण अनुरोध करे आपनकर प्रियजन बंधुवर्ग जो मैंने कार्यक्रम सहित पर्यंत जड़ित ही ना दयाकोरी जनातु से ए स्वल्प समय कार्यक्रम आपण समय को ध्यान रखी ए कार्यक्रम आम बनईचु जेपरी प्रतिदिन सकाल आप छोट संवादटी पाइपर। तेणु आपण प्रियजन मान जनवाई आपण भूलिबे नहीं। आज आम जो प्रसंग आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची अभियोग काहींकी। अभियोग काहींकी आमे बेले बेले प्रभु को कतरे गुड़े अभियोग करूँ। प्रभु मुझे एटा प्रार्थना कली आपण कहीं उत्तर देले नहीं, मोर रोग कहीं सुस्थ कले नहीं, मोर चाकरी कहीं है नहीं, प्रभु मोर से कम कहीं है नहीं, प्रभु मु तो प्रार्थना कली, मु तो उपवास प्रार्थना कली, प्रभु मु केते वेदना युक्त ही प्रार्थना कली, प्रभु मु केते जन को मोर प्रार्थना निवेदन आपण कति को पठेली प्रभु किंतु आपण सुनिले नहीं। आमे गुड़े अभियोग तांको आमे करि थाउ। अभियोग काहींकी आमे प्रभु को अभियोग करने परिवर्ते जदि आमे निजको जदि अनै थांतु निजको देखि थांतु आमे तार उत्तर न आसीबार कारण पाई थांतु ना नहीं पाई थांतु। आमे गुडे अभियोग करू प्रभु को, प्रभु मोर प्रमोशन काहे टाइमली हेलानी, प्रभु मोर छुआ काहे सुस्थ हेला नहीं, प्रभु मोर चाकरी काहे हेला नहीं, प्रभु मोर से लोनटा काहे हेला नहीं, प्रभु मोर से असुविधा काहे रहिला, प्रभु मोर सेटा काहे हेला नहीं, प्रभु मोर एटा आमे गुडे अभियोग करू। काहे आमे प्रार्थना करू प्रभु को पाखरे से सर्वसामर्थ्य परमेश्वर से सबू करि पारंती तांको कतिरे किछि असंभव नहीं असाध्य नहीं तथापि आम उत्तर आसु नहीं। तो आम भावुँ कौन पाए अभियोग भितर गोटे अभियोग प्रभु मोर अभियोग को शुणिले नहीं, प्रभु मोर गुहारी को शुणिले नहीं, यहाँ आम भितर बेले बेले उंकी मारी था। आज आम टिके देखिबा गीत संहिता तार 66 गीत तार 18 लेखा जाउछि जेबे मु मन मध्यरे अधर्म को आदर कर प्रभु मो कथा शुणिबे नहीं। काम सैला मोर अभियोग नहीं ये लिखा जाउछि जदि मु मन मध्य अधर्म को आदर करी प्रभु मो कथा शुणिबे नहीं। अभियोग आउ कौन? प्रभु जदि आपण को गुहारी शुणु ना, प्रभु जदि आपण को प्रार्थना शुणु ना ता पछरे गोटे कारण अछि कौन जे आपण को जीवन रे किछि ना किछि तो गोटे रही जोड़ा आपण आ दृष्टि दौना गुड़े दिन रही आसी कौन हुए ना पाप जदि बहुत दिन आम भीतर रही जाए आ पाप परी लगे नहीं पाप देह सुआ ही जाए आपण पाप सहित बंचाक आरंभ करती से पाप पाप भली लगे नहीं केमती लगे चलो मो समस्ते तो करुँच मु भी से किंतु नुह ये आम देखुचु कौन जेबे मो मन मध्य अधर्म को आदर करे प्रभु मो कथा शुणिबे नहीं। शुणिबे नहीं माने कौन? शुणिबे नहीं, शुणिबे बोली नहीं, शुणिबे नहीं। तेणु आपण अभियोग करी किछि लाभ नहीं। आपण कौन करबा दरकार निजको समीक्षा करी देखिबा दरकार जे काहेकि मो प्रार्थनार उत्तर आसु नहीं। आज मैं आपण कहिबा पई चाहे अभियोग करबा परिवर्ते आप निजको समीक्षा करंतु, निज विषय मनोयोगी हुंतु, आप निजको देखंतु जे काहेकि मोर उत्तर आसु नहीं, काहेकि प्रभु मोर गुहारी शुणु ना, काहेकि ए कथाटी होउनी, मु गुडे चेष्टा कले भी काहेकि हो नहीं। आपण टिके जदि निजको भलो करके देखिबे आपण जानि परिबे जे प्रभु को ठारे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपण को ठारे अछि।
ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 28 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। କୋଉଟା ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ? ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଛୋଟ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା କୋଉଠିକାର କଥା? ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ମିଟିଂ, ସେଇ ଦାସ, ଏଇ ଦାସ, ଆପଣ କୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହଉନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ତା ମୂଳ କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଟେ, କାରଣ ସମସ୍ୟା ଆମଠାରୁ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।